Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah Fatihah li mu'allifil kitab wa man nasyara hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hadisul mudabbaju. Qala an-nazimu wa mudabbajin rawihi fil ashhadi an mithlihi fi sinni wal isnadi. Al hadisul mudabbaju lughatan ma'khuzun min dibajatil wajhi fayaqtadi dhalika yakuna mustawiyan minal janibaini hadha al ma'na lughatan wa istilahan huwa ma rawahu al qarinani fi sinni wal isnadi idza kana kullun minhuma yarwi anil akhar. Fama lam yarwi anil akhari lam yusamma mudabbajan wa iktafal hakimu bil muqarnati fi sanadi wa in tafawatat al asnanu famata rawa kullun minhum anil akhar summiya mudabbajan ka Abi Hurairah wa Aisyah wa Zuhri wa Umar ibn Abdul Aziz wa Malik wal Auza'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn al-Madini. Hadzal ma'na al-mudabbaj. Wal mudabbaju wa riwayatul aqran. Ada selisih perbedaan antara mudabbaj dengan riwayat aqran, orang yang seleting ya, setara ya, setara dalam hal entah sin, entah isnad, entah usia, entah segi sanatnya ya, aqran ya. Riwayatul aqrani al mudabbaju akhassu min riwayatil aqrani idza kullu mudabbajin huwa riwayatu aqran wala aksu. Jadi yang mudabbat lebih spesifik daripada aqran, karena setiap mudabbat berarti riwayat aqran dan tidak sebaliknya, wala aks. Wa riwayatul aqrani ay yang farida ahadul qarinaini bi riwayati anil akhari dun ay yarwi anhu dzalikal akharu ka riwayati Zaidah ibni Qudamah an Zuhair ibni Muawiyah fa innahu la yu'lam li Zuhairin riwayatun an Zaidah fa innahu la yu'lam li Zuhairin riwayatun an Zaidah. Faidatu ma'rifati, apa manfaatnya kita mengetahui mudabbaj? Likai la yudhannu ziyadatu fil isnad au likai la yudhanna ziyadatu fil isnadi au yudhanna ibdalu an bil wawi. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, tidak membedakan antara an sama wawu. Kalau an kan dari, kalau wawu kan dan. Karena biasanya kalau seleting itu biasanya samar-samar ya. Misalnya Abu Hurairah sama Sayyidah Aisyah itu kan sama-sama sahabiyani, sama-sama sahabat kan. Apa benar Abu Hurairah itu mendapat dari Aisyah misalnya? Atau jangan-jangan kebalik, justru Aisyah mendapat dari Abu Hurairah karena sama-sama akron. Amsilatul lil mudabbaji fi sahabati mithluhu ma jaa fi sahih Muslimin. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Abu Usama, haddatsani Ubaidullah ibnu Umar an Muhammad ibn Yahya ibni Hibban anil A'raj an Abi Hurairah ibni Hibban anil A'raj an Abi Hurairah an Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatan minal firash faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa fil masjidi wa mansubatani wa yaqul Allahumma a'udzu biridhak min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik ya. Wa huwa dhahirun fi riwayati Abi Hurairah an Aisyah. Ini zahir riwayat Abu Hurairah dari Aisyah radhiyallahu anhuma wa ma sahabiyani fi tabaqatin wahidatin fil isnad min haitsu tabaqah hadza sahabiyani tabaqah sahabah wa bi ma'rifatihi la yudhannu anna fil isnadi uzidat Aisyatu aw Abu Hurairah wa inna ma rawahu Abu Hurairah anha aw yudhanna anna sanadahu wa anil A'raj an Abi Hurairah wa Aisyah fa ubdilatil wawu bi'an wa fit tabi'in kama jaa fil Mu'jamil Kabir at-Tabrani haddatsana Muhammad bin Amr ibn Khalid al-Harrani haddatsana Abi haddatsana Muhammad bin Zubair an Az-Zuhri an Salim an Abi qala
naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayanzur rajulu ila aurati akhi wa huwa dhahirun fi riwayati Zuhri an Salimin wa huma minat tabi'in. Wa fi atba'i tabi'in awrada Ibnu Hibban fi sahihi. Akhbarana Al-Hasan ibn Sufyan qala hadatsana Ibrahim ibn al-Munzir al-Khuzami qala hadatsana Ma'an ibn Isa an Malikin anil Auza'i anil Zuhri an Urwah an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah ta'ala yuhibbu rifqa fil amri kullih. Inna Allah ta'ala yuhibbu rifqa fil amri kullih. Jadi Allah menyukai kesantunan, kelembutan, kasih sayang dalam segala urusan. Jadi santun adalah tolak ukur daripada keimanan seseorang, ya. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq, ya. Innallaha ta'ala yuhibbu rifqa fil amri kulli. Qala Abu Hatim radhiyallahu anhu ma rawa Malikun anil Auza'i illa hadzal haditsa wa rawal Auza'i an Malikin arba'ata ahadits. وأشهر المصنفات في الحديث المدبج وكان شيخنا شاشور يعني وضع في يعني كل موضوع أشهر المصنفات حتى سهل علينا أن نرجع إليها. أشهر المصنفات في الحديث المدبج للدارقطني رواية الأقران لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني التفريج على التدبيج Ibnu Hajar al-Asqalani al-Mu'minin fil Hadis. Al-Afnan fi riwayat al-Aqran li Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. Al-Aqran lil Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ya'qub ibn Yusuf al-Shaybani al-Naisaburi al-Ma'ruf bibni al-Akhram. Wa hadha tamal bayan fi mawdu' al-hadis al-mudabbaj. Suma dakhalna fi al-qismi as-sadis ma kana fi ma'rifatir ruwati. ما كان في معرفة الرواة قال الناظم أو مبهم فيه الذي ما سمي أو في الجهالة بعد ذكر الاسم. الحديث المبهم هو الذي في متنه أو سنده شخص لم يسمى مثل أن رجلا قال رجلا من هو رجل هذا مبهم. Rajulan ismu nakiratin yadullu ala ma'anin muta'addidatin man huwa rajul wa hadha huwa mubham. Misalul hadis mubham al-ibhamu fi sanadi huwa kama jaa fi sunan Abi Dawud haddatsana Nasr bin Ali qala akhbarani Abu Ahmad haddatsana Sufyan anil Hajjaj bin Furafisa an rajulin ada mahalu syahid ada an rajulin an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khibbun laim. Al mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khibbun laim. Orang mukmin itu santun lagi dermawan, wal fajiru khibbun laim. Al ibham fil matni huwa kama jaa fi musnad Ahmad an Ibni Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah al-hajju kullu amin faqala bal hajjatun ala kulli insani walau qultu na'am kullu amin lakana kullu am. Ya, law qultu bimana hadza min babi at-ta'abbudi min babi ta'abbudi law qultu wa laysa min babi ta'akkuli walakin min babi ta'abbudi. Walil ulama'i fi raf'il jalati an-natijatu anil ibhami tariqatani. Hunaka tariqatan. Ya. Al-ula tariqatu tansis, at-tansis min kalimatin nas, at-tansis, ya, nas, ya. Wa hiya annama dzukira mubhaman fi makanin dzukira sarahatan fi mawdi'in akhar. Asaniya tariqatu istiqra'i manhajir rawi. Jadi alamat tariqat tansis, jadi metode pernyataan. Metode pernyataan tansis dari kata nas. Ya, wasani tariqatu istiqra' manhajir rawi, ya, metode induksi. Istiqra' penelitian, induksi. Istiqra' manhajir rawi. Takunu fil ibami fi sanati wahya
ayyurafa min khilal istiqra anna rawiya al-fulaniyya idza qala haddatsani thiqatu masalan fa innama ya'ni bihi syakhsan bi'aini. Masalan fa innama ya'ni bihi syakhsan bi'aini. Mithaluhu idza qala Syafi'i, imamuna asy-Syafi'i tilmidul Malik, Imam Malik, idza qala asy-Syafi'i haddatsani thiqatu anil Laitsi ibn Sa'ad wa thiqatu Yahya bin Hassan at-Tanisi al-Bakri, wa idza qala haddatsani thiqatu an ibni Jurayjin fa muradu bi thiqati Muslimun ibnu Khalid al-Makhzumi, wa qad yuhmilu rawi dzikra ismi syaikhihi ikhtisaran aw tadlisan. Ikhtisaran أو تدليسا. وهذا إمام الشافعي حيث أنه من المجتهد المطلق يعني في الفقه يعني الذي أسس أصولا من مذهب أو طريقة المتكلمين الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وعنده أصول في الحديث لا يمكن أي مجتهد ليس له أصول في الحديث لأنه استنبط مباشرة من القرآن والسنة. هذا الإمام الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن طريقة البيانية في كتابه الرسالة الإمام الشافعي. وإذا قال حدثني الثقة عن ابن جريج فمراد بثقة مسلم ابن خالد المخزومي وهذا وقد يهمل الراوي ذكر اسم شيخه اختصارا أو تدليسا. طبعا يعني في حين الراوي يعني أهمل ذكر اسم الشيخ إما كان لأجل اختصار أو إما كان هذا دليل على تدليس وتدليس هذا يعني شيء كما في شريف علمكم يعني تدليس هذا عمل كثير هؤلاء في هذا الزمان التدليس. نعم. وصعب لمن تربى على يد الشيخ أن يكون هو يعني خال من التدليس، لابد يعني بقدر وسعه أن يجتهد في التربية، يجتهد في ملازمة الشيخ بقدر وسعه بقدر وسعه. حكم الحديث المبهم. الإبهام في المتن لا يضعف الحديث ولكن إزالته تعطي فوائد كثيرة من أهمها معرفة الناسخ والمنسوخ عند التعارض بين الأحاديث. An-nasikh wal mansukh ya. Jadi ibham ini dalam matan tidak melemahkan hadis tetapi memberikan faedah menghilangkan penyebutan itu bisa memberikan memberikan banyak faedah yang banyak. Di antaranya mengetahui nasikh dan mansukh ya, yang menganulir, yang menghapus, menasikh dan yang dihapus. Wal mansukh inda ta'arud ketika benturan bainal ahadis. Benturan. Ini wajar ya, dalam hadis ada benturan itu, apalagi zaman dulu. Ya, zaman dulu di era ulama salaf ya, min qarn awal ila salis yani nasa'at ahadis mawdu'ah katsir jiddan wa jumhur yaqul ahadis mawdu'ah yani nasa'at wa takatharat fi ahdi khalifati Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. وهذا من الصعوبة بمكان أن نبين هذا لأن هذا تعلق بالفتنة الكبرى في معركة الجمال ومعركة الصفين كما عرفتم جميعا. ونحن في هذه القضية يعني قضية يعني الحديثية التي تتعلق بعلم مصطلح الحديث أو نقد السند ونقد المتن وكذلك علم الرجال وعلم الرواة وهكذا. طبعا إذا كان عندما يتعلق بما يسمى يعني بالرواية طبعا هذه الرواية معقدة جدا في ذاك الزمان حيث أن يعني حتى يقول الإمام العراقي القدماء يعني اختاروا السكوت عن التحدث هذا الصحيح هذا الضعيف يعني السكوت عن التحدث هذا الصحيح هذا الضعيف. لماذا؟ لأن صعب في ذاك الزمان ya, لأن يعني الفتنة تؤثر كل شيء ولذلك يعني الإسناد من الدين. ابن مبارك يقول الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء يعني سموا رجالكم سموا مشايخكم سموا رجالكم.
wa wa min huna yang taqarrarat huna kama tusamma bi silsilah az-zahabiyyah ila ibn Umar. Hadza ala sabil misal. Ya. Laula al-fitnatu lama kana ilmu mustalahil hadis. Laula al-fitnatu lama kana ilmu mustalahil hadis. Wa qala an-nuhat laula al-lahn lama kana ilmu nahwi. Laula al-lahn lama kana ilmu nahwi. Min ahamiyya ma'rifatun nasikh wal mansukh in ta'arudi bainal ahadits bi ma'rifati ma warada awwalan min al ahadits wa ma warada akhiran minha fayakunu hukmul awwal mansukhan wa hukmus tsani nasikhan lahu hadza wa bi fadlillahi ta'ala faqad kana li musannifi hadhil manzumati juhdun Syekh Dr. Muhammad Surur faqad kana li musannifi hadhil manzumati juhdun badalahu fi dirasati wa tahqiqi maqtutatin nadiratin tanawalat mubhamal matni fi Sahih Bukhari wasai fi ta'yinihi tahta unwan al-ifham lima fil Bukhari min al-ibham li Abil Fadl Abdurrahman ibn Umar ibn Raslan al-Bulqaini min nuskhati Ayya Sofia bi Turkiya wa hiya al-mukhtaratu aslan fi tahqiq ma'a nuskhati Walidin Afandi lil muqabalati ma'aha fi 26 lawhan wa min babi idza arada bi atamar bitamrin khair minhu ila babi man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amal ibham hada sawfa na'rif syurut tahaddas yani an juhdihi fi hukm al hadis al mubham ya faqra'u bi anfusikum ya. Amal ibham fi sanadi fa hukmuhu ad-dha'fu warad. Al-ibham fi sanadi fa hukmuhu ad-dha'fu warad. Li'annahu lam yu'lam ar-rawi li'adami wurudihi fi sanadin akhar. Li'anna syarta qabuli riwayati ma'rifatu adalati rawi. Syarta qabuli riwayah ma'rifatu adalati rawi. Idza lam tu'raf hadha sawfa yani madha sawfa natawaqqaf lianna syarta qabli rawi ma'rifatu adati rawi wa man ubhima ismuhu la na'rif ainahu fa kaifa na'rif adalatahu wa dhabtahu lianna al-hadis hadha hadis rasul la yumkin an yani nukadzib ala ma qalahu rasul lianna hadha syai'un azim hadis mutawatir man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar wad da'i fi manabir wal khatib fi manabirihi wal khutaba wad du'at la budda lahum min ay yusnidu min masanidihi fi madha fil hadis wa illa fayakfihi ar-ruju' ila al-kutub al-mu'tabarah allati alafaha al-ulama'ul mu'tabarun fala tuqbalu riwayatu 'inda al-jumhuri hatta walau waqa al-ibhamu min rajulin ala nafsihi alla yuhaddisa illa an siqatin wa mimman yu'taddu bi ra'yihi ka Abdurrahman ibn Mahdi masalan wa anna la na'mal ala tazkiyatihi li jawazi an na'rifahu idza dzakarahu bi khilafil adalah walakin idza kana fi asr tabi'in wal qurun mashhud lahum bil khair yani al-awwal was-sani was-salis alladhina qul hadha al-qurun as-salasa yani al-ahdus salaf wa ma ba'dahu adul khalaf al-mutaqaddimin qurun as-salasa wa ma ba'daha al-mutaakhirun walakin idza kana fi asr tabi'in wal qurun al-mashhud lahum bil khair fa innahu yusta'nasu bi riwayatihi wa yustadha'u biha fi mawatin wa qad waqa'a fi musnad al-imam Ahmad wa ghairihi min hadzal qabil katsir wa yuhtajju bihi man qala inna jalatal hal tazulu bi tawsiqi wahidin min a'immatil jarh wa ta'dil.
Inna jalatal hal tazulu bitawthiqi wahidin min a'immatil jarh wa ta'dil. Wa qad dzhabal hanafiyatu wa man ma'ahum ila qabuli riwayatihi mutlaqan li'annahum lam yashtaritu fi riwayati mazidan 'alal Islam. Ya Abu Hanifah yani dalla ala annahu katsir fi ra'yi tab'an yani. Ada bi khilaf yani Imam Syafi'i wa Imam Malik wa fadlan anil Imam Ahmad ibni Hanbal alladhi i'tabara haula ulama anna al-Imam Ahmad bin Hanbal huwa minan Nassiyyin. Ya kan Syekh Thaha Al-Khubayshi alim kabir fi ulama al-Azhar al-Sharif. Indama zurtu Azhar bi muddati shahrain yani wajadtu fursatan li an astami yani ilahi qira'ata Ihya Ulumuddin. Wa kana huwa ad-darir yahfadul ihya fi sadr. Syekh Thaha Al-Khubayshi kan rais qism al-aqidah wal falsafah fi Jami' al-Azhar al-Sharif. Wa taban huwa yani qassama أو يعني ماذا المسلمين في العالم ثلاثة فرق يعني الفرقة الأولى النصيون والثانية العقليون والثالثة البصائريون النصيون يعني هو أتى بمثال يعني وهذا خير مثال الإمام أحمد بن حنبل يعني ومن تبعه وإن كان منحرفا كأمثال محمد بن عبد الوهاب منحرفا يعني ابن تيمية ابن باز عثيمين وهلم جرى كأمثالهم انحراف عن طريقة الإمام أحمد بن حنبل. هذا يعني هؤلاء هذا الشيخ الكبير يعني يقول أن هذا الإمام أحمد بن حنبل من النصيين. والعقلانيين يعني خير مثال المعتزلة يعني الجديد كثير في هذا الزمان. المعتزلة الجديد يعتمد كثيرا على الرأي على العقل. هذا العقليون. والثالث البصائريون اعتماد على بصيرة وهذا الصوفية وأنا عندي خلاف قليل جدا حيث أن الشيخ الذي قسم هذه الثلاثة يقول بأن ما بين النصيين وبين عقليين الأشاعرة والماتريدية بين النصيين وبين العقليين الأشاعرة والماتريدية هذه manhaj al-wasati bimana baina an-nasiyin wa baina aqlin wa hunaka al-wasati baina an-nasiyin wa baina al-basairin as-sufi al-muhaddis laysa faqat ala basirah yani kama qala an-nabi yani man akhlasa lillahi arba'ina yawman zuharat yanabiul hikami min qalbi ala lisani zuharat yanabiul hikami min qalbi ala lisani. Ada kathir haula wa in kana ilmuhu qalilan yanfa' bi ilmihi wa ahyallahu khawatirahu wa alhamahu ilman man amila bima alima allamallahu ilman ma lam ya'lam awrasahu Allahu ilman ma lam ya'lam wa hakadha wa taban man zahada fid dunya allamahu Allah bila ta'allumin wa hadaw bila hidayah. Wada sufi al-hakim kathir. Lianna al-alim hunaka thalatha al-alim billah wa alim bi ahkamillah wa alim billah wa bi ahkamillah. Alim billah wa bi ahkamillah. Wa ata Ibnu Hajar al-Haytami idza kana yani ahadun minal awam ikhtara Allah ta'ala yakuna waliyan allamahu Allah basyratan wa hadzal ilm ilmu ad-daruri. La yumkin ayyakuna al-wali yata'abbad billahi ta'ala yani wa ibadatuhu ghairu sahihah la yumkin yani al-wali ibadatuhu maqbulah salatuhu wa shaumuhu wa hajjuhu maqbul kaifa al-wali ibadatuhu ghairu maqbulah bi adamil ilm la yumkin laula ma lahul ilm Allahu alladhi 'allamahu. Hadza fatwa Ibnu Hajar al-Haytami. Walhamdulillah
razaqanallahu ta'ala fursatan li talabil ilm. Wa hadhihi al-fursa laysa li kullin nas. Laysa li kullin nas. Yani wa amalna ma qala Rasul wa in kana hadzal hadis yusamma bi hadis dhaif utlubul ilma walau bisin wa in kana dhaifan nahnu min Asia ila Afrika. Wa hadha ba'id jiddan. Ba'id masafa kabira jiddan. At-ta'ira sa'at tiwal. Alhamdulillah. Wa nahnu wasalna ila Sudan wa hadha bi taufiqillah. Laula taufiq ma indana quwwah lil wusul ila Sudan wa ma indana quwwah li istiqamatil ibadah wa mulazamatil ilm ma'al masyayikh fi Sudan. Wa hadha ni'mat 'azimah jiddan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Al-ifham. Amma al-ifham naqul hadha al-imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah alladhi yani sahulat alaihi fi riwayat i'timad katsir ala ra'yi wa in kana ma ladaihi kitabun khas fil fiqh. Ini bi khilafi Imam Syafi'i indahu kitabul atau Imam Malik indahu kitabul muwatta wa yatakallam fil fiqh. Abu Hanifah yani ma indahu kitabul fiqh wa tilmizahu alladhi ahya yani ra'yahu wa kadzaba al fiqh. Laisa Imam Abu Hanifah mubasharatan. Wa qad waqa'a fi musnad al-Imam Ahmad wa ghairihi min hadzal qabil katsir. Wa yahtaju bihi man qala inna jalatal hal tazulu bi tawthiqi wahidin min a'immatil jarh wa ta'dil. Wa qad dzabal hanafiyatu hadza muhim. Wa qad dzabal hanafiyatu wa man ma'ahum ila qabuli riwayatihi mutlaqan li'annahum lam yashtaratu fi riwayati mazidan 'alal Islam. Mazid 'alal Islam. Hadhihi riwayah farubama wal Islam imma kana shadiqan wa imma kana kadziban. Laisa kullu nasrani huwa kadzib. Farubama huwa yasduq. Yani farubama huwa yasduq. Walakin nahnu ala madhhabil jumhur. Sa'uba alaina an naqbal illa an na'rif halata al-mukhbir, halata ar-rawi. Sa'uba alaina biduni ma'rifatil ahwal. Biduni ma'rifatil ahwal. Wa min suwari ta'dil idza qala al-alim kullu man rawaitu anhu fa huwa thiqatun wa illam usammihi thumma rawa amman lam yusammihi fa innahu yakunu muzakkiyan lahu. Wa qala al-khatib idza qala al-alim kullu man arwi lakum anhu wa usammihi fa huwa adlun ridhan maqbul hadis. Kana hadzal qaul ta'dilan minhu likulli man rawa anhu wa samma. Saniyan wa idza amila al-alimu bi khabari man rawa anhu li ajli fa inna dzalika yakunu ta'dilun lahu yu'tamadu alaihi li annahu lam ya'mal bi khabarihi illa wa huwa ridhan 'indahu 'adlun faqama 'amaluhu bi khabarihi maqama qawli wa in 'amila al-'alimu bi khabari man laysa huwa 'indahu bi 'adlin lam yakun 'adlan yajuzul akhdhu bi qawlihi wa ruju' ila ta'dilihi li annahu idza ihtamalat amanatuhu ay ya'mal bi khabari man laysa bi 'adlin 'indah ihtamalat amanatuhu ay yuzakkiya wa yu'addila man laysa bi 'adlin wa syarur wa yani likulli manqulat kadaba al-maraji fi yani fil hawamish. Al-majhul qala Ibnu Salah huwa alladhi asasa mustalah hadis bi surah mutakamilah fi muqaddimatihi muqaddimah Ibnu Salah muqaddimah Ibnu Salah. Al-majhul qala Ibnu Salah balaghani an Abi Umar ibn Abdul Bar wijadatan qala kullu man lam yarwi anhu illa rajulun wahidun fa huwa indahu majhulun illa ayakuna rajulan masyhuran fi ghairi hamlil ilmi kastihari Malik ibn Dinar bizuhdi wa Amr ibn Ma'ad Kalib bin Najdah wa dhaba ibnu Hajar wa man ma'ahu illa anna majhul adalah in kana man infarada anhu mimman la yarwi illa an thiqatin qubilat riwayatuhu wa illa fala majhulul adalah. Wa minal ulama'i man ta'amala ma'al majahil wa minal ulama' man ta'amala ma'al majahil wa marwiyatihi min jihati qurbihim aw bu'dihim an asr risalah. Wa bihadzal i'tibar fa innahum sannaful majahila ila arba'i tabaqat kullu tabaqatin laha hukmuhal khassu biha wa hadhihi tabaqatu hiya al majahil minas sahabah. Al majahil minas sahabah. Man huwa al majhul minas sahabah? Al majhul minas sahabati wa man juhila ismuhu aw juhila ishtiharu bil ilmi
wal ulama'u mujma'una ala anal jahalata marfu'atun 'ala sahabati li an adalatahum sabitatun bi ta'dilillahi tabaraka ta'ala lahum. Saniyan al-bajahil min kibari tabi'in wa awsatihim. Qala az-Zahabi, al-Imam az-Zahabi, wa ammal majhuluna min ar-ruwati fa in kana ar-rajulu min kibari tabi'in aw awsatihim ihtamala hadisuhu wa talaqqa bi husni dhanni idza salima min mukhalafatil usuli wa rakakatil alfaz. Rokakatil alfaz. Yani kita bisa mengerti kejanggalan sesuatu itu dari redaksi, karena apalagi Nabi itu tidak mungkin bahasanya enggak fasih. Nabi itu ana afsahu man nataqa bidad. Nabi itu yani alhamu ta'ala mu'jizatan tusamma bil mu'jizah aqliyah lughawiyah. Hadza Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yumkin ayatakalam bila fasahah. La yumkin ayatakalam bila balaghah. Hadza la yumkin an-nabi. Yani rokakatul alfaz, yani utitu bi jawami'il kalim. Kita bisa melihat seseorang itu atau merasa janggal dengan seseorang, apakah ini asli orang itu apa enggak, bisa dengan bahasa. Dan orang yang sering membaca hadis akan memiliki zauq al-lughawi al-hadisi. Al-hadisi. Ada rasa bahasa, ini kok Nabi enggak fasih gitu loh kan, enggak mungkin. Ya, ada yang janggal. Ya. Idza kana min sughari tabi'in. Wa hadha min babi at-tasliyah, yani kuntu amaltu al-bahs al-khas fi al-maharat al-lughawiyyah allati kanat nihayatu hadzal bahsi mulakhas, yani yaqul bi anna al-maharat al-lughawiyyah isnatani faqat. Maharat al-kalam wal istima', wa hadha al-kalam maqbul fi markaz at-tarbawi li lughat al-arabiyyah li dawal al-khalij. Saufa ulki hadzal bahs fi mu'tamar Februari. Lianna an-nabi yani an-nabi wa la yaktub wa la yaqra. Wa kayfa yusamma bi fasihil lisan wan nabi la yaktub wa la yaqra. Wa kayfa yaqul hadza an-nabi afsahu man takalam bil arabiyyah wa huwa la yaktub wa la yaqra. Wa hadha dalil kharijiyah bi anna yani al-mahara lughawiyyah isnatani faqat. Maharatul kalam wal istima' wa amal isnatani al-ukhra tusamma bi al-kifayah al-lughawiyyah. Maka tusamma bi al-kifayah al-lughawiyyah. Wa hadha sebab ini in kharafa at-tarbiyah al-lughawiyyah al-arabiyyah fi Indonesia bisabi hadzal mafhum al-khati'. Wa kan alladhi arafa al-lughata fi awwali wahlatin yani fi qarn al-rabi' Abul Fath Utsman Ibnu Jinni. Al-lughatu aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Aswat wa laysa rums. As-sautu syai' wa rumzu syai'un akhar. Wa taban hadha ihtimal an-nabi. Yaqul al-mustashrik al-ghurbi. Yani kan ustadhi profesor fi an-nahw al-arabi. Yani huwa lam yadhkur li isman li hadzal mustashrik wal ghurbi yaqul an-nabi ma lahu maharul lughawiyyah. Li'annahu ummi la yaqra wa la yaktub. Hadza mungkin. Wa afsahu man takallam bil arabiyyah. Walhamdulillah an-nabi hadza difa' 'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Difa' 'an nabi sallallahu alaihi wasallam an tariq akhar. Salisan, idza kana min sughari tabi'in. Idza kana min sughari tabi'in, in kana al-majhul min sughari tabi'in fasaiqu riwayati khabarihi wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafi jalalati rawi wa taharrihi. Rabi'an, idza kana min tabi'in faman ba'dahum idza kana min tabi'in faman ba'dahum in kana rawi min tabi'in faman ba'dahum fa huwa ad'afu li khabarihi siyama idzan farada bihi li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahida lil qurun salasil al-awwal
bil khairiyati ala sairil ajyal, ala sairil ajyal. Majhul hal, al-hal. Al-hal hadhi haliyah. Nahnu fi Indonesia yani fil ma'ahid al-islamiyah atau fil khalawi darasna kitab masyhur ismuhu Ta'limul Muta'allim wa fi hadzal kitab hunaka ibarah ya afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal wa afdalul amali hifdzul hal wa kaifa biman huwa majhul hal wa yusamma al mastur adalah istilah mastur bimana anahu wali mastur la ada fil hadis wali al auliya masturun katsirun la ya'riful wali ilal wali katsirun walakin ada fil hadis ya yani al ulama huwa auliya asy-Syafi'i wal Malik huwa waliullah ya wa in kana laisa masyhuran bi annahu wali walakin min auliyaillah wa yusamma al-mastur wa huwa man kana adlan fi dhahirihi wa huwa man kana adlan fi dhahirihi majhulul adala min haitsul batin majhulul adala min haitsul batin aw huwa rawi alladhi la ya'rifu bi jarhin wala ta'dil wa ma'alimi bi wujudihi wal tifai jalati ainihi fa innahu lam tasbut ahliyatu fil hadis wa tasbutu lahul adatu diniyatu in kana ma'rufan bi riwayatin aksara min wahidin anhu aw rawa anhu wahidun wa dhammat ilahi qarinatun zadat min qadri ilmi bihi kama ji'i dzikrihi fi khabarin la fi isnad aw ayyakuna ilmu bihi wa bi hadithi jaa min riwayati thiqatin anhu lam yu'raf bi riwayati anil majruhin ka Ibrahim an-Nakhai wa Sufyan ibnu Uyainah wa Waqi' ibnu Jarrah wa rubama atlaqa ba'du ulama al-jarh wa ta'dil alaihi wasfa majhul wa ya'nuna hadzal ma'na kama yaqa' min Abi Hatim ar-Razi wa yuhkamu alaihi bi ikhtiyari hadithi wa tabayyuni hifdhi wa itqanihi fa in thabata hifdhuhu fa huwa thiqatun aw saduq wa in tabayyana su'u hifdhi nazal ala ma yunasibuhu min awsaf wa qad la yatahayya'u lin naqidi tabayyana halur rawi idza kana lam yarwi illa al qalilu min al hadis fa yasbutu lahu al wasfu bil jahalati al mujibati li raddi hadithi hatta tandafi'u anhu subhatul dhu'fi bil mutaba'ah ya syubhatul dhu'fi bil mutaba'ah al hukmu ala riwayatil mastur mawal hukm ala riwayatil mastur aw majhulul hal qad dhahabal jumhur ila adami qabul riwayatihi ma lam tasbut adalatuhu man qala hadza wa huwa qaulus Syafi'i adal jumhur adamu qabul riwayatihi ma lam tasbut adalatuhu wa huwa qaulus Syafi'i bainama dzaba Abu Hanifah wa ba'du Syafi'iyyah ila qabul riwayatihi ma lam yu'lamul jarhu fihi ya, selagi enggak ada yang menjarah, enggak ada yang mencela, aman-aman aja. Karena mencari orang yang tidak ada celaan juga repot juga, susah. Ya, jadi ada yang mengatakan dulu yang ngajar saya ilmu hadis di antaranya ada Profesor Ghazali Said itu. Ada yang bilang Said Maliki itu kategori mutasahil. Kenapa? Kalau ada yang menjarah, ada yang mentakdil, ya khusnuzon diterima aja. Yang penting ada yang mentakdil. Ya, gitu ya. Khusnuzon sehingga hadisnya banyak katanya. Kalau Nasruddin Albani itu katanya mutasaddid katanya. Mutasaddid. Itu kalau ada yang menjarah, ada yang mentakdil, katanya nggak bisa diterima ini. Makanya kan kelangkaan hadis sahih itu kan mereka kesulitan kan, kebanyakan hadis ya dhaif dan sebagainya. Ya, jadi kita amalia itu lebih longgar itu, karena dalam jarh wa ta'dil itu kita kategori itu. Ya kan zaman hunaka syekh yani kan huwa Yamani, Syekh Abdullah Muhyiddin, Syekh yani alama katsiran haitsu annahu
يعني يعني درس في جامعة أفريقيا عالمية، يعني هو أشاعرة طبعا، وأشاعرة يعني قرأنا عليه صحيح البخاري وبلوغ المرام وكتب أخرى. عبد الله محي الدين، لكن كان في سبته قبل أن سافر إلى مملكة السعودية، يعني كان جامعة أفريقيا